ভীষণ লাইট ওয়েট। এই কাঁথাগুলো খুব ডিমান্ড থাকে যে হালকা কাজের লাইট ওয়েটের মধ্যে দেখান। আজকে লাইট ওয়েটও দেখাবো, একটু হেভি ওয়ার্কও দেখাবো। তো প্রথম যে কাঁথাটা দেখাবো, দিস ইজ তসর সিল্কের মধ্যে কাঁথাটা দেখুন, বিউটিফুল হোয়াইট দিয়ে ফ্লাওয়ার মোটিভ করা অ্যান্ড ছোট ছোট শিউলি ফুল। प्राइस 12,600। प्राइस है इसका 12,600। ब्यूटीफुल। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, যেটা স্লিভ উপরে হবে। অসাধারণ একটা কাঁথা দেখাচ্ছি। আই নো এটা প্রচুর বুকিং আসবে, আই নো, বাট এইটা আমি চেষ্টা করবো বানিয়ে দেওয়ার, কথা দিতে পারছি না। পলাশ ফুল ভীষণ পছন্দের একটা ফুল আমাদের বাঙালিদের, বিশেষ করে পলাশ ফুল। অ্যান্ড জাস্ট কাজটা দেখুন, মানে মনে হচ্ছে না সত্যিকারের ফুল। পলাশ ফুল পুরো শাড়িটাতে এইভাবে, অ্যান্ড লোয়ার বর্ডারের কাজটাও উপরে উঠে এসছে। when you drape the শাড়ি, কাজটা পুরো এইভাবে পড়বে। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। इसके साथ आप एक ऑरेंज कलर या रास्ट ऑरेंज कलर का ब्लाउज पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। सो प्राइस है 12,500। এটা দেখুন, খুব সুন্দর একটা অল ওভার কাঁথা, বাট রান স্টিচে গেছে। অল ওভার একটু আসতে, অল ওভার কাঁথা রান স্টিচে গেছে। दिस इज ब्यूटीफुल। बॉर्डर एंड पल्ला पूरा फिशे, बॉर्डर एंड पल्ला पूरा फिशे। प्राइस क्या है इसका 11,500। 11,500 प्राइस है इसका 11,500। এটা না, আপনি ওল্লিটা দিন, স্কাই ব্লুটা। 11,500 কাতান সিল্ক। আচ্ছা, আরেকটা দেখাবো তসরের মধ্যে, ওল্লি। দিস ইজ দ্য ওল্লি। এটা অন্য কালারের মধ্যে করেছি, লাইট ফিরোজা কালারের মধ্যে করেছি। प्राइस क्या है इसका 13,500। प्राइस है इसका 13,000। ऑल ओवर पूरा ऐसे आएगा, ऑल ओवर पूरा ऐसे आएगा। दिस इज ब्यूटीफुल। और ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। दिस इज ब्यूटीफुल। और ये आएगा इसका पल्ला। देखो, এর সাথে একটু পার্লের পার্ল কেমন লাগছে শাড়িগুলো বলবেন। প্রাইস है इसका 11,000। হ্যাঁ, একটু প্রাইসটা বলুন। এই যে এখানে আছে 13,500। प्राइस है इसका 13,500। ये वाला वाइब्रेट ऑल ओवर काथा वर्क कॉन्सेप्ट काथा। प्राइस 18,250। Now you will understand what is the price difference and why is the price different. Color, concept, কাজ totally আলাদা। So কাজটা দেখুন just. I'm showing the back side also. See, it's very time taking process and ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। प्राइस है इसका 18,250। मूव टू द नेक्स्ट वन। खूब सुंदर ग्रीनटा है। प्राइस 14,950। तसर के ऊपर 14,950। और ये आएगा इसका 14,950। कतान साइड एडजस्ट। प्राइस क्या है इसका 10,700। 10,700। 10,700 पूरा ऐसे आएगा 10,700।
ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। दिस इज ब्यूटीफुल। दिस इज द लास्ट वन, व्हाइट के ऊपर पूरा ऐसे वर्क है। प्राइस क्या है इसका? 12,200 प्राइस है इसका। ऑल ओवर पूरा ऐसे वर्क आएगा। 12,000 फर्स्ट हाफ पूरा वर्क आएगा, सेकेंड हाफ स्कर्ट बॉर्डर आएगा। 12,200। इसके साथ आप मैजेंटा या हॉट पिंक कलर का ब्लाउज पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। কেমন লাগলো প্লিজ জানাবেন। অ্যান্ড আমাদের সব জায়গায় এক্সিবিশন হবে, নিচে লেখা থাকবে এক্সিবিশনগুলো কবে কোথায় হচ্ছে। আমাদের জুন থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে। ফার্স্ট এক্সিবিশন পুনে, দেন মুম্বাই, দেন হায়দ্রাবাদ। সো ব্যাক টু ব্যাক এক্সিবিশন স্টার্ট होगा बिफोर पूजा। एंड आज के कलेक्शन কেমন লাগলো প্লিজ জানাবেন।